Namaste friends. Till yesterday we have read from chapter number 18, the Srimad Bhagavad Gita, slokas step by step and over a period of time. Now we will read all slokas at one go. The chapter 18 of the Srimad Bhagavad Gita emphasize the summary of all chapters up to 17 chapters. The main theme is don't fear and give pure devotion to the Almighty. He rescues us and give us more freedom and free living advices. Now let us read slokas one by one. There are 78 slokas in this chapter, and we will understand to the maximum extent possible. Arjuna Uvacha Sannyasasya Mahabaho Tattamichhami Veditum Tyagasya cha Hrishikesha Prithaka Keshani Shudana. Sri Bhagavan Uvacha Kammanang Karmanang Nashang Sannyasang Kavayo Viduh Sarva Karma Phalatyagam Prahustyagam Vichaksana. त्याज्यं दोषबदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमेति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्यं त्याग हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः. यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्नपि तु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकर्त्यता. दुःखमित्यैव यत्कर्म काय क्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागं फलं लभेत्. कार्यमित्यैव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागो सात्विकः मतः. न दृष्टा कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्यसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशय. न हि देहभृता शक्युं त्यक्तुं कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी अविधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथ्वीगिदं विविधाश्च पृथक् चैष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्. शरीरवाङ्मनोभिजत्कर्म प्रारभते नरः न्याज्यं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः. तत्रैव सति कर्तारमात्मनं केवलं तु यः पश्यत कृतबुद्धितान्न स पश्यति दुर्मति. यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्नपि. सर्वभूतेषु जैनकं भावमवक्षिते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधिशास्तिकम्. पृथक्तेन तु यज्ञानं नानाभावपृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. यत्तु कृष्ण वदेत् कस्मिन् कार्ये सत्यमहेतुकम् अत्यर्थार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहितं. नियतं संगं रहितं रागदेशकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म जत्सात्विकं मुच्यते. जत्तु कामप्सुना कर्म संग्रहेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस मुदाहितम्. अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवक्षं च पौरुषं मुदाहितारम्भते कर्म
तामसमुच्यते। मुक्तसंगहनवादी धृत्युत्साहसमन्वित सिद्धो असिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल सुलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो अनिष्कृतो कोलस विषादी दीर्घश्रुति च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिभेदधितश्चैव गुणस्त्रयविधं शृणु प्रोच्यमानवशेषेण पृथक् तेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावहे बन्धं मोक्षं च यो वृत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जया धर्म धर्म च कार्य अकार्यमेव च अजथा प्रजानति वृद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यसे तमसावृता सर्वार्थ विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्वा जया धारते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया जोगन व्याभिचारिणी धृति सा पार्थ सात्विकी। जया तु धर्म कामार्थं धृता धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। जया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं तिदानी त्रिविधं शृणु मे भरत सर्व अभ्यास द्रुमते चत्र दुःखान्त न निगच्छति। यदग्रे विश्वमेव परिणामे अमृतोमयं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमाप्त बुद्धि प्रसादजन। विषयेन्द्रिययोगाद् अद्भुत अग्रे अमृतोपम परिणामे विश्वमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। मदग्रे जानुबन्धे च सुखं मोहनात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तस्मत्तामसमुदाहितं। न तदस्ति पृथिव्यां च दिवि देवेषु वा पुनः सत्यं प्रकृतिजयमुक्तं जदेभिः स्त्रैभिः गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वप्न स्वभावज गुणैः। शमो दमोस्तप शौचं शान्तिराजमेव च ज्ञानं विज्ञानं मस्तिष्कं आस्तिक्यं ब्रह्म कर्मं स्वभावजम्। शौच तेज धृति दाक्षं युद्धे चापलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। कृषि गोरक्षा वाणिज्यं वैश्यकर्मं स्वभावजम्। परिचर्यात्मक कर्म शूद्राश्चापि स्वभावजम्। शेषे कर्माभिरत संसिद्धि लभते नरः सकर्म निरतः सिद्धि यथा निविन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मणां तमःश्च सिद्धिं विन्दति मानव। श्रेयान् धर्मो विगुणः परधर्मानुष्ठितात् सधर्म नियतं कर्म कुर्वान्न आप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भां हि दोषेण धूमेनाग्नि अपरिवृता। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः। नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्नासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य चापरा। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्त धृतात्मनं नियम्य च शब्दादि विषयान् त्यक्ता रागदेशो बुधश्च च। विविक्तसेवी लघांसि जतवाक्य मानस ध्यान योगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतं प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन् शास्मि ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदन्तरं। सर्वकर्मण्यापि यदा कुर्वाणो मदव्याप्ताश्रय मत्प्रसादाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि समन्वस्य मत्पर बुद्धियोगसमुपाश्रित्य मच्चितो सततं भव। मच्चितं सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चित्तमहंकारन्न शोष्यसि विनयंससि।
जदहंकारमाश्रित नोजोत्सैति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यसि स्वभावेजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि जन्मोहात् कारिष्येऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्यर्जुन तिष्ठति भ्रामर्य सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुज्झाद्गुज्झतरं मया विमश्रेत यदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुज्झतमं भूयो शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रीतिजाने प्रियसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रु शुश्रवे वाच्यं न च मां जो अभ्यसूयति य इमं परमं गुज्झं मद्भक्ते अभिधास्यति भक्तिं मया परं कृत्वा मा मे वैश्यसि संशय न च तस्मात् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतर भुवि अध्यसते च य इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट श्यामति मे मति श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि जो नर सोऽपि मुक्तं शुभान् लोकान् आप्नु पुण्यात् कर्मणां कच्चिदेतच्छृणु पार्थ तयेकाग्रेण चेतसा कच्चिदासम्मोह पनश्यते धनञ्जय अर्जुनोवाच नष्टमोहं श्रुतिलब्धा तत्प्रसादात् माच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव इत्थं संजय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद अमीश्रो स मद्भूतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् तच्छृणु वानेतद्गुज्झमेऽहं परं जोगं जोगश्रे कृष्णात् साक्षात् कथयत् स्वयं राजन् संस्मृत संवादमिमद्भुतं कैशवार्जुनो पुण्यः हृषामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत रूप अद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्ममति मम. Namaste friends, thank you. These 78 slokas gives us the message that whatever you do, you offer and offer to God and detach yourself from the work and its result. Thank you friends. Stay tuned and take these slokas as the path of your life advices. Thank you.